Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Bur- wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Kaifa halukunna ya akhwat? Hai, Alhamdulillah, khair alhamdulillah. Ustazah. Khair Ustazah. Ustazah saya Haluk. Bi khair walhamdulillah insyaallah. Hal antunna musta'iddah lid dirasah? Insya Ah, Allah. ya Allah. Insyaallah. Nah, mustaidah lah Buddha mustaidah ya. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda'u dirasatana. Um, Afwan, hadzal malaf laisa lil juz'i tsani. Ma'dziratun ya akhwat. Hadzal Oh, Afwan Ustazah, untuk pertama kalinya saya gabung. na'am ya ukhti, talibah jadidah. Hmm. Iya, tafadhali ya. Izin, Afan izin ke belakang dulu Ustazah. Na'am, tafadhali. Ukhti yang baru bergabung, Nama Ustazah, Ibu Satria Rahman dipanggil dari ukhti Kendari. atau ummu. 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 Nah, Umu apa dipanggilnya Umu Satria begitu. Nama panggilannya apa Umu? Nama Ustazah, Ummu. Iya Umu apa? Ummu Satria. Umu Satria, tamam. Ahlan wa sahlan. Biki ya Umu Satria. Nah, Umu Satria min aina Ahlam biki Ustazah. min aina ji'ti? Asalnya dari mana? Dari Kendari, Jawa Syarqi ya? eh, La. Sulawesi Tenggara. Sulawesi. Tamam. Nah, Mm-mm. Iya, kemudian Umu ada yang mau disampaikan. Umu ini em, pindahan dari kelas kelas yang mana? eh, kelas Satu kelas sama Ukti ini Anti. juga hanya ini jamnya. Jamnya Ustazah carinya yang jam segini biasanya masih sibuk. Pindahan dari jam yang jadwal jam 8 malam. Jam 8 malam, berarti diganti jadi jam 8 malam juga gitu. Oh, berarti Ukti, Jam 8 malam maksudnya waktu Indonesia Tengah, Ustazah. jadi kalau Dia WIB-nya, pindahnya jadinya sekarang jam 9. Sekarang kami di sini jam 9. nah, tamam, 20.15 berarti ya. Berarti dari kelas Iya, 20.15 juga gitu. dari 19 kayaknya ya. Umum Nah, ya. itu maksud Ana. Dari kelas mana gitu, pindahannya dari kelas mana? Iya, sekarang memang kelasnya jam dua puluh Oh, lima dari belas. yang ya sebelumnya 19. Berarti di tempat uktinya 20 jadi 19 gitu di sini ya, WIB-nya ya. Oke, oke, tamam. Berarti satu kelas sama ukti Ani juga ya? Enggak, Ustazah, saya dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, begitu. Baik, baik. Berarti beda kelas ya. Naam, ahlan wa sahlan ya ukti Ani wa ya Ummu Satria. Oke, kalau untuk materinya Ummu Satria juga sampai di mana terakhir? Eh, Terakhir sampai di mana ya? Tunggu. Ini kita Eh, itu yang Zaujia itu kehidupan itu. Al-Hayatu Zaujiyah. Tunggu dulu.
Eh, Naam Ustazah. Oh, berarti udah masuk beberapa itu. Tarwihu anin nafs. Oh, sama berarti ya. At-tarwihu an nafsi. Oke, berarti sama ya. Kalau yang Anda buka sekarang itu di kelas umum udah belum? Yang ini. Eh, At-tadribul awal. eh, sudah Ustazah? Sudah? Sudah. Oke, tamam. Ahsan kalau gitu ya, lebih bagus. Alhamdulillah. Nah, jadi pelajaran kita sekarang masih di at-tadribul awal. Mm-mm. Iya, Dan naam. kita sudah masuk ke nomor 4 sekarang. Insya Allah malam ini nomor 4. Membahas tentang jumlah mufidah atau jumlah insya'iyah. Kalimat yang kita buat sendiri gitu. Dari kata yang sudah disediakan. Nah, dan ahlan wa sahlan ya Ummu sebelumnya kelas kita kan jilid 2 ya. Nah, jadi insya Allah di sini kita akan mengembangkan bahasa Arab yakni dengan mempraktekkan full bil lughatil arabiyyah. Naam, idzan at-tahaddus bainana tak yakunu bil lughatil arabiyyah kamilah. Jadi, insya Allah kita akan memakai bahasa Arab full dalam sistem KBM. Nah, karena kita kan masih pemula ya, Khot. Maksudnya mubtadi tadi masih awal-awal, masih di bab awal. Jadi itu masih maklum kalau masih banyak mm, makna yang belum kita ketahui gitu. Gak apa-apa. Tapi kita coba Bismillah sedikit-sedikit menggunakan al-mufradat yang sudah kita kuasai di jilid yang lalu, jilid sebelumnya. Ya kemarin kan kita di jilid 1A 1B, Alhamdulillah modal kita udah ada ya, Akhwat. Modal kita apa? Mufradat. Nah itu lumayan banyak ya 1A 1B-nya. Karena kan di setiap hiwar selalu pasti ada al-mufradat. Nah, bayangin di setiap bab itu ada 3 kali hiwar. Sedangkan jumlah babnya ada 16 bab. 81A dan 81B. 16 dikali 3 itu udah berapa? Nah, al-mufradatnya mungkin sekali hiwar itu udah ada 10 atau bahkan lebih. Nah, banyak ya, lumayan banyak itu mufradatnya. Bisa kita sebut itu modal kita. Dan dan nizam atau peraturan juga di Al-Bukhari ini, kalau jilid 2 itu full pakai bahasa Arab. Bismillah kita coba ya. Di Lughatil Arabiyyah. Nanti kalau misalkan ada makna yang belum difahami atau ghair wadih dari kalimat yang Anda ucapkan atau baik dari teman-teman, nggak apa-apa itu tanya aja ya. Misal gini, Afan ya Ustazah, mungkin antu'id. Afan ya Ustazah, ana lam afham. Gitu. Ana belum paham gitu. Nanti kita akan ulangi atau kita akan menerjemahkannya insyaallah bismillah taala. Coba bismillah ya. Ya, Ummu. Wadih ya Ummu. Tes tes suarana wadih ya Khwat, sauti wadih. Iya, Ustazah, naam. Oke. Wadi, Butuh feedback ya, Khwati. Ana khawatirnya suara anak putus-putus karena jaringan di sini juga sinyalnya lagi ini kurang baik. Nah, jadi Anda butuh feedbacknya. Tamam. Jazakumullah khairan akhwat sebelumnya. Oke, tadi itu sekilas untuk um, at-ta'aruf untuk kelas kita ya, akhwati. Nah, jadi akhwat ditarhib ya temennya yang baru bergabung sama kita ada Ukti Ani dan juga Umu Satria. Nah, dan wasahlan. nah, sama. Insyaallah. Oke. نستمر يا أخوات دراستنا التي في اللقاء الماضي نعم نتلو إلى التدريب الأول نستمر في رقم 4 أختي خديجة صح؟ Sah Ustazah. نعم تفضلي يا أختي خديجة برامج التلفاز Baramijut tilfas, baramijut tilfas an mutanawwi'ah. Minha riyadah, ta'am, talib, usrah. أعيدي برامج التلفاز متنوعة Ya, منها riyadah, mm, ta'am, talib, usrah. طالب
Hakada? Maksudnya acara anak-anak, Ah, program anak-anak. naam. Al al-atfal. Anfal. Naam. Ahsanti, Masya Allah. Jumlah mufidah. Baramijut tuyur. Uktubna ya akhwati. Hakada al-kitabah. Judul bercatat ya. Tulisannya seperti ini. Baramijut tuyur. Mutanawwi'ah. Tilpas, Ah, tilpas bukan tilpas. naam, naam. Ma'adirah, ma'adirah. Sah, sah. Ana la urakiz ya akhwat ma'adiratan. Baramijut tilfaz. Baramijut tilfaz. Mutanawwi'ah. Baramiju tilpas An maksudnya pada masa sekarang. An, al-an. Hakada. Al- ya, ya, نعم أيوة الآن يا أخي نعم برامج ya. التلفاز الآن لحظة Mutanaw ya. في زمن الآن زيدي كلمتين في زمن يا أختي برامج Ya. التلفاز في زمن الآن لأن إذا الآن itu mungkin nakis agak Mm, nakis jadi إذا ya. نزيد Mm, في زمن برامج التلفاز mm, في زمن الآن متنوعة mm. Dua ya. أحسنتي ممتازة طويلة جدا يا ما شاء الله Recording in progress. تنويعة منها منها ماذا يا أختي؟ Riyada, رياضة ta'am, وطعام هكذا wa ta'am, nah wa kita selipkan kata anfal ya. penghubungnya ya Ya. وطعام nah إذن هكذا يا أختي برامج Ya. التلفاز في زمن الآن متنوعة منها برامج الرياضة وطالب Oh, barang وطالب ya وماذا wa, نفن wa ta'am, wa وطعام talib, وأطفال أطفال wa atfal. نعم Kalau program pendidikan apa Ustazah? Bahasa Arab. والتربية Wa tarbiyah. nah idan nuzid baramij baramij ini kan dia jamak baramij jamak Ya. idan nughayyir ila Hmm. al-mufrad idan hakadha baramij tilfazi fi zaman al-an mutanawwi'ah minha barnamij riyadah barnamij Bernabi. nah Bernabi. barnamij hadha mufrad isim mufrad min kalimati baramij minha Kan Ustazah. na'am jamil برنامج الرياضة إذا نزيد ألف لام أخ هذا أحسن لأن يكون معناها معرفة برنامج الرياضة والطعام والأطفال والتربية حتى أتحت طويلة جدا Kalau والحركة ditambah dan ماذا؟ لا kalau ditambah yang lain-lain gimana Ustazah? وغير ذلك والأطفال والتربية وغير ذلك
Nah, Syukran Ustazah. Masya Allah, mumtazah. Wa tarbiyati wa ghairi dzalika. Naam, ihtamna bil harakah ya akhwat. Harakatnya. Wa ghairi. Wa tarbiyati wal atfali wa ta'ami barnamijur riyadati. U'id. Naam. Istami'na jayyidan ya akhwat. Baramijut tilfazi fi zamanil ana mutanawwi'atun. Minha barnamijur riyadati wat-ta'ami wal-atfali wat-tarbiyati wa ghairi dhalik. Insyaallah jumlah tawilah jiddan. Barakallahu fiki ya ukhti Khadijah. Ma makna jumlah Ustazah? Jumlah kalimat. Maksudnya apa maknanya kalimatnya yang dia bikin? Saya masih Ah, meraba-raba. ma makna min hadhil jumlah. Idzan zidi hadhihi ya ukhti. Na'am, sahih. Maknanya baramij tilfaz, hadza program Program televisi televisi di zaman sekarang saat itu sekarang. bermacam-macam. Di antaranya Oh, ada program barnamij, ini bentuk mufradnya ya, jamaknya baramij. oh, Ada program olahraga, program makanan, dan program kids, oh. buat tarbiyah dan pendidikan, wa ghairi dzalik dan sebagainya. Wa ghairi dzalik. Nah, ya akhwat, uktub na. Afwan Ustazah, mungkin Naam. tu'id, mungkin tu harokatuha. Maza ya ukhti a'idi? Nah, mungkin tu'id harokatuha. Harakah, Harokatu, harakah min hadhil jumlah, qasduki. naam, naam. Ana u'id. Naam Ustazah. طيب برامج التلفاز برامج التلفاز في زمن الآن متنوعة فاصلة منها برنامج الرياضة والطعام والأطفال والتربية وغير ذلك. Syukran Ustazah. عفوا. هناك سؤال يا أخوات من الجملة لأختي خديجة. نعم هيا اسألنا من عندها سؤال. ناس لا يوجد. La yujad. لا يوجد طيب. لا يوجد يا أختي حسنة. لديك سؤال يا أختي حسنة؟ La yujad lah. أوكي لا يوجد واضح.
Aman ya, Ukhti? Wadih, tamam, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, nastamir. إذا نستمر يا أخواتي إلى رقم 5. عندنا مشاهدة الطيور. نعم، الآن جاء دور أختي أني. تفضلي. Eh, kalimatnya sederhana aja Ustazah. نعم. Ana uhibbu musyahadatut tuyur fil madinati munawwarah. ما شاء الله. sederhana. هذا أختي، هذا جميل جدا يا أختي. نعم. أنا أحب، لكن الحركة في مشاهدة هذا ليس ضمة يا. Oh, لكن ماذا؟ هي تكون مفعول musya. به. Oh, مفعول به، إذن ما حركتها؟ maf'ulun bih. Musyahadatit tuyur. مشاهدة تا. Musyahadat نعم. مفعول به هذا فتحة يا. مفعول به أي object. أنا أحب fathah. مشاهدة Oh, iya الطيور. iya, objek. نعم صحيح، ممتازة يا أختي، بارك الله فيك. مشاهدة الطيور في المدينة المنورة. Nggak buat ya, Akhwat. Nggak baksa. Uktubna fi kutubikunna. Iya, dicatat di bukunya masing-masing ya. Ton an izin hapus ini ya, Akhwati. Terus Madinatil Munawwarah. Sahih. Nah, خلاص. هي تفضلنا يا أخوات، اكتبنا مشاهدة الطيور. Coba sih. Sampai 14 Allah. Ya Rabbi. Masih enggak ya? طيب خلاص. Khalaas. خلاص. نعم، هناك سؤال. La yujad. Malana soal. طيب بارك الله فيكن. إذا نستمر الأخوات، ننتقل إلى التدريب الثاني. تفضلي يا أختي حسنة. يا أختي حسنة، اقرأي من التدريب الثاني هكذا. At-tadrib tsani isti'm
ta'milil kalimatil atiyata fi jumalin min insya'ika. Nah, sahih. Jazakallah khairan ya ukhti. Nah, akhwat idan hada Ya, aidan iya. jumlah. Nah, ukhti Hasna rakam wahid ya. Rakam wahid yufaddilu. Summa ukhti Santi rakamul itsnain. Summa rakam salasah em, ukhti Iin. Rakam arba'ah ukhti Khadijah. Rakamul khamsah ukhti Ani. Dan untuk Ummu Satria al-kalimah minni. Al-kalimah minni yakni daqiqah yakhtalifu. Naam. Ana u'id ya akhwat. Talif, Rakam wahid Ustazah. yufaddilu. Naam, ana ulangi ya. U'id. Ana ulangi itu bahasa Arabnya u'id. Rakam wahid ukhti Hasna yufaddilu. Rakmul itsnain ukhti Santi yakdi. Rakm salasah ukhti Iin yahmilu. Rakam arba'ah ukhti Khadijah yu'iddu. نعم هذا أعد يعد يعد هذا لا يوجد تشديد إذا كان في كتبكن هناك الحركة غير تشديد إذا زدنا يا أخوات التشديد في حرف الدال يعد أعد يعد إعداد ثم رقم الخمسة أختي أني يضع dan yang terakhir wal akhir Ummu Satria yakhtalifu yakhtalifu. Hakada ya, Ummu Satria. Yakhtalifu. Tulisannya seperti ini ya. Ya, Nah, arafti makna yakhtalifu? bervariasi, yakhtalifu. Nah, bisa jadi tapi lebih tepatnya berbeda. Berbeda. Nah, Ustazah. Nah, wadih ya akhwat as-su'al. Qadi Wadih, Ustazah. Nah, Ustazah. Allah, Ustazah. baik. Idan i'malna al-an ya akhwat. U'tikunna um, 3 daqaik. Yakfi 3 daqaik. 3 menit. Yakfi amla. Yakfilah. Nah, tamam. Idzan i'malna al-an min raqam alladhi qad wazza'tuhu. Tayyib. Tafadhalna ya akhwat. Syukran ya ukhti Hasna ala qiraatiki. Hamzah. Afwan, Nah, Zah. tafadhalna ya akhwati. Manin tahat awalan. Siapa yang udah selesai duluan? Farfa yadaha. Tamam. Irfa yadaha. Min emot ya akhwat. Emot obrolan. Am kuli intahaitu ya ustazah hakada. Tamam ya akhwat? Tamam, Dah itu Zah. Ustazah. Nah, hada intahaitu intahaiti sahihan ya ukhti? Naam Ustazah. Sahihan Masya Allah. Nah, akhwat. Bahasa ikmalna ya akhwati awalan. Tafadhali ya ukhti Iin. Ma jumlatuki? Yahmilu. Aa. Rakam salas. Tayyib, yahmilu. Hayya. Yahmilul yahmilu yahmilut tulab eh yahmilu yahmilu al waladi eh al eh intadir Ustazah. Nah, Yahmilu al walad al haqibata ilal madrasah. jamil. Nah, yahmilul waladu al-haqibata ilal madrasah. Ahsanti. Al-haqibata ilal madrasati. Nah,
Tuma indana Ukti Santi. Naam, tafadhali ya Ukti Santi. Nah, Ustazah, intaha. Mm-mm. Intaha ini al-kalimatu kalimatu istifham. Ahjuri. Ahsan, ahsan, Naam, raqam sani. naam, Kaifa, tafadhali. kaifa, kaifa saya kadi tulabul utlata ya Ustazah. Jamil. Kaifa yahditulabu. Saya kadi. Saya kebi, tamam. Hmm. Labu. Utlata. Ya Ustazah. Ahsanti ya ukhti. Santi barakallahu fiik. Ada ismuha jumlah ya ukhti. Jumlatun istifhamiyatun. Nah, jumlah istifhamiyah. Jamil. Intaha ini Zah. Intaiti aidon, Masya Allah. Tafadhali ya ukhti. Afna. Yufadilu. Yufaddilu yufaddilu syahsun Mm-mm. uh, ta'kulu Hmm. ta'kulu uh, apa buah buah apa ya Zah bahasa Arabnya Al-fawakihah. al-fawakiyah wal fawakihah wal khudrawat. Hmm. Idan hakadha ukhti. Yufaddilun nas au syakhsun. Yufaddilus syakhsu al-fawakihah wal khadrawat. Tak kulunya nggak apa-apa, nggak pakai lagi. Ta'kulunya nggak pakai ya Zah. Uh-uh. Yufaddilu nas au syahsun Uh-uh. al-fawakihah wal khudrawat. Nah, ahsanti Jamil. Barakallahu fiik. Fik barakallah Zah. Amin. Nah, hakadha ya akhwat. Buat dulu. An-nasu awi syakhsu al-fawakiha wal qadra waat wati ya khot kasrah. Nah, Khudrawati. Jamil. Aduh. Nah, katan sayna uktubna ya akhwati. Uktubna al-jumlah min sadiqatina.
نعم ذا طيب. Oke, intahal waqt ya akhwat. Man intahat. Man intahat. Min tinaatil jumlah. Atau min nash'atil jumlah. Siapa yang udah selesai ya akhwati? Waktunya udah habis ya. Ana Ustazah. Ana Ah, Ustazah. tafadhali ya ukhti Khadijah. Yu'iddul Ali qahwah ila syai. Yu'iddu Ali Qahwah. al-qahwah. Al-qahwah mal harakah al-qahwah. Oh, al-qahwah. Yu'iddu aliyu ya kan? Oh, aliyun au aliyu. Nah, ini al-qahwah. Mal harakat al-munasibah lil qahwah. Fathah. Sahih. Sahih mumtazah. Al-fathah. Idan yu'iddu aliyun al-qahwata. Summa madza ukhti? Ila syai. Ila syai. Ya, Oh, lebih suka kopi daripada teh. ma makna yu'iddu? Eh, lebih menyukai. Lala. Lebih menyukai makna al-lughatul arabiyyah yakni yufaddilu. Yu'iddu madza yu'iddu? Itu Menyiap. Menyiapkan. Naam, sahih. Ahsantunna. Menyiapkan. Jamil ya ukhti. oh, Man ukhti Khadijah. Yu'iddu Aliyun ya. al-qahwata. Hadza sahih. Ali menyiapkan kopi. Lakin liman. Oh, Liman. wa berarti. Wa syai. Wasyai liman. Untuk siapa? Oh, li usrah. Sahih. Wasyai. Mal harakah lisyai. طيب. Ya ukhti Khadijah. Apa harakat yang cocok untuk asyaya? Aduh, asyai. Yada'ul ab. Yada'ul ab. Ya, Ukhti Khadijah. Yada'ul. Wa syai. Asya, yu atau yi atau ya. Syai. Asyayi. Limadza syai? Limadza syai? Hal hunaka harfu jar? Hal fi hadhil jumlah yujadu harfu jar?
pula. Mhm. Masyaya. Ya. Saya ya Ustaz. Sahih. Limadha asyaya? Lianna? Ini Lianna madha? Atof. Sahih. Mumtazah ya ukhti Santi. Ataf. Wa mahalluha madha ya ukhti Khadijah? Mahalluha posisinya sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, catat ya akhwat uktubna. Asyaya wal qahwah. Di sini kenapa harokatnya fathah? Limadha harakatuha fathah? Di anna maf'ulan bih. Karena dia objek. Idan yu'iddu aliyu al-qahwata wasyaya lil, Saya lil usra tu ta'ti. usroh. Nah, amal harakah tak marbutahuna ya ukhti Khadijah. Lil Lil usrah. lil usrah na'am at-ta madza la takunu hiya sukun. La taj'aluha sukun au sakinah. Ma harakah li harfi ta al marbutah huna. ti. Marbutah. Na'am ta marbutah huna mal harakat ma harakatuha. Ti Ustazah. Ustazah. Lil usrati. Ah, Roti. afwan ya akhwati. As-su'al li ukhti Khadijah. Na'am. Qabla Oh, dhalik. Qabla afwan, dhalik. afwan. Na'am. Jazakunallahu khairan wa mumtazah. Na'am. Sahih al-ijabah. Lakin da'iha an tujib. Na'am. Barakallahu fikunna ya akhwat. Haya ya ukhti Khadijah. Idan madza al-harakah? La abham Ustazah. Harakah yang tepat. Harokat akhir untuk usrah di sini. Harokatnya apa? Lil usrota atau Oh, lil usroti atau lil usrotu? lil usrata. Kenapa usrota? Limadha? An au La au 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 keluarkan. Mhm. Alasan Uhti Khadijahnya jawab fathah kenapa? Kalimah. Lil usrat. Tentu kita punya alasan kan ya. Kenapa kita menjawabnya dengan Ya. harokat dhammah atau kasroh atau fathah? Nah, Ukhti Khadijah lebih memilih harokatnya fathah. Alasannya kenapa? Oke, anak kasih clue-nya. Clue-nya itu Ya. biasanya alasannya memang karena posisi kata tersebut beda-beda dalam kalimat. Ada yang jadi fa'il, ada yang jadi maf'ulun bih ya. Ada yang jadi keterangan seperti di SPOK. Nah, itu clue-nya. Ini Jadi karena fa'il ya, posisinya Pak. beda. Nah, kenapa Ukti milih harokatnya fathah? Tentu ada alasannya. Kenapa? Karena posisi dia sebagai apa? Objek. Objek. Lil usroti kira-kira objek nggak kalau di Indoin? Coba kita artikan dari awal. Yu'id. Keterangan kayaknya. Betul. Keterangan. Berarti ada apa di situ? Kalau keterangan biasanya harokatnya apa yang tepat? Betul, lihat keterangan. Lalu objeknya yang mana, Ukti Khadijah? Objeknya yang mana? Kahwa kuasai. Betul, ahsanti, sahih. Al-qahwata wasyaya jadi objek. Karena itu di harokatnya fathah. Naam, lil usrati huna. Al-kalimah lil usrati. Betul, keterangan. Tapi kalau keterangan nggak pakai fathah. Karena fathah tadi untuk objek. Nah, sekarang udah tahu. Arafna, kita udah tahu. Kalau anna al-kalimah lil usrah, bahwasanya kata lil usrah di sini posisinya bukan sebagai objek. Berarti harokatnya bukan fathah. Walakin madza? Tapi apa harakatnya?
Oke. Hmm, mungkin Kas Ana belum tahu saja. nah, harokatnya kasroh. Tamam? Tamam ya ukhti? Sama Ustazah, berarti Ah, U ya, lah, lah. usratu ya. Kasroh ya ukhti. Kasrah. Harokatnya kasroh. Kasroh apa? I. Las kali usrati. Naam, lil usrati. Kasroh I. Dhammah. U. Fathah A. Lil usrati. Alasannya kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Huruf lam, li, li. Hmm, Di. Nah, lil usrati jadinya. Jadi setiap isim di kulli isim idza sabaqaha harful jar, kalau didahului oleh huruf jar maka harokatnya harus kasroh. Fal harokah takunu kasratan. Wadih ya ukhti? Wa- Wadi Ustazah. Ah, Eh, ah. Nah, Nanya lagi Ustazah, usrati tafadhali. di sini artinya bukan keluarga aku kan ya? In mada? Untuk keluarga aja artinya. Iya, untuk Bukan keluarga. bukan usrati yang keluargaku bukan kan? Bukan. Kalau usroti Mm-mm. keluargaku ditambah ya Pakai suka. ya. Ah, ah. Iya, ya. Ya, syukran Ustazah. Afwan, barakallahu fiik. Nah, nah, wadah ya akhwati. Wadi. Tayyib, nantakil ila ukhti Ani yada'u. Tafadhali. Eh, Yada'u aliyun hakibata alal maktabi fil fasli mubakkiran. Jamil, Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtazah. Yada'u aliyun. Nah, hakibata, kalau ada hakibata berarti harus Akibat. pakai alif lam ya, Ukti. Oh, hakibata. Al-hakibah. Kalau ah, Oh, iya, iya, iya. Oh, kalau iya. nggak mau pakai fathah, jangan dikasih alif lam berarti hakibatan gitu. Boleh juga Oh, do'u aliyun hakibatahu. Kayaknya lebih enak hakibatahu ya. Maksudnya Ali meletakkan tasnya. oh iya, betul. Tapi Ustazah kan tadi saya sebenarnya bilangnya begini, hakibatun. Tetapi ingat-ingat lagi kan posisinya objek, berarti dia maf'ulun bi. Berarti makanya saya kasihnya hakibata. Saya kurang tahu kalau ternyata harus dikasih al lagi. Oh enggak, iya yang apa waktu lah baksa. Nah, ini merupakan ciri-ciri at-tanda. Kapan ya Ustazah? Kapan Hmm, kita bisa kasih? Kan kalau kayak tadi teman yang di atas kalimatnya yu'iddu aliyun kahwa syaya. Oh dia juga pakai alif lam juga ya? iya, sahih. Jadi dia kalau kita mau pakai, Oh, intinya gini aja, oh, kalau kita mau pakai fathah atau kasrah atau dhammah, ya itu namanya nggak tanwin ya. Yang bukan tanwin pokoknya iya. itu harus pakai alif lam begitu. Jadi nggak bisa kalau dia kan Oh, tandanya dua nih untuk isim, alif lam sama tanwin. Nah, kalau tanwin. kita Oh. nggak mau pakai tanwin, maka pakai alif lam. Kalau nggak mau pakai alif lam, maka ditanwinkan. Jadi pilihannya cuma dua, tanwin atau tidak. Eh, Uh-uh. tapi kalau misalnya posisinya objek gimana Ustazah? Isi oke kalau kita bilang hakibatun saja. Misalnya kalau kita nggak mau pakai alif lam. Jadi ya da'u aliyun hakibatun ada misalnya kayak gitu bisa nggak? Meskipun posisinya maf'ulun bi. Kan tadi katanya kalau maf'ulun bi harus fathah. Iya, harus fathah atau fathatain. Oh, Fathah fathatain. atau fathatain. Maksudnya fathah, ya kenapa nggak dijelaskan fathatain? Karena fathah udah mewakili gitu. Oh. Soalnya fathah itu Oh, udah umum. Maksudnya, ya itu tadi kita harus tahu tanda isim itu kan sebenarnya alif lam atau
tanwin. Nah, yang mana alif lam sama tanwin ini nggak bisa dimasuki oleh fi'il. Dia hanya dimiliki oleh isim aja. Jadi, kalau kita nggak mau pakai tanwin, ya kayak tadi hakibatah boleh. Tapi dengan syarat ditambahin alif lam. Karena begitu Hmm. uh, ketentuannya. Dan kalau mau ditanwinkan boleh, tapi jangan pakai alif lam. Jadi, ya doa alif Berarti kalau hibatan. ya, hakibatun begitu. Kalau kita nggak mau pakai alif lam, hakibatun atau Hakibatan. hakibatan. Oh, Hakibatan. tetap ya. Mm-mm. Oh, oke oke. Hakibatan Baik atau Ustazah. al-hakibata. Nah, Al-hakibata. jadi Oh, Ufi oke mau oke. memakai yang mana? Hakibatan atau al-hakibata? Hakibat Haki al-hakibata aja Ustazah. al-hakibata. Tayyib. Hakibatahu juga boleh. Oh iya. Al-hakibata. Alal maktabi. Umtazah. Maktabinya bener ya, di anak. Sabakoha harfu jar. Harfu jar. Mm-mm. Al-maktabi Lepas. summa madza ya ukhti? Kenapa Ustazah? Summa madza ba'da alal maktabi madza anifan? Oh, fil fasli mubakiran. Nah, fil fasli mubakiran. Fil fasli mubakiran. Nah, tafadhalna akhwat, uktubna. Jamil, barakallahu fiki ya ukhti Ani. Al al-jumlah mufidah wa sahih. Idza wajadtunna al-kalimah au ba'd al-kalimat al-gharibah fas'alna ya akhwati. Tafadhalna. Wala tansayna uktubna aidan al-jumlah min sadiqatina. Ana u'id yada'u aliyun al-hakibata 'ala al-maktabi fil fasli mubakkira. Rakam arba'ah yu'iddu aliyun al-qahwata wasyaya lil usrati. Rakam salasah yahmilul waladul hakibata ilal madrasati. Rakam isnain kaifa sayaqdit tullabul utlata ya ustazah. Rakam wahid yufaddilun nasul fawakiha wal khadrawati. Ma makna Ustazah rokmul awal? Rakam wahid hadza Eh, manusia rokmul itu wahid. lebih mengutamakan atau lebih menyukai buah-buahan Oh dan iya, fawakihan. sayur-sayuran dari makanan. Atau bisa lebih suka makan buah dan sayur-sayuran. Mhm. Nah, halas. Nah, Tahini lah. nah, tayyib. Allati lam tantahi minal kitabah labak sa'akhwat uktubna awalan. Haya, nastamir bakiya wahid. Bakiya su'alun wahid. Nah, tafadhali ya Ummu Satria. Madhanifan yakhtalifu. Naam, Nah, yakhtalifu taqsu fil madinati anitoksi fil qaryah. Yakhtalifu yakhtalifu. taqsu Uh-uh, cuaca Toksu fil madinati anitoksi fil Korea. fil qaryati Mm-mm.
يختلف الطقس في المدينة عن الطقس في القرية هكذا. آه، لا يزال هناك في Mm-mm. المدينة الكثير من التلوث ثم لكن في القرية هواء نظيف. هواء نقي. هواء نقي. أو نظيف. نعم صحيح، أحسنت بارك الله فيك. انتهت الجملة. نعم أستاذة. مم. هل هناك جملة أخرى؟ عن الطقس في القرية نعم أختي، قصدي بعد هواء نقي أو هواء نظيف هناك جملة أخرى. Masih ada kata آه، lain setelahnya. هواء نقي. خلاص أستاذة. Khalas, tamam. Idan intaha. Barakallahu fiik. Jamil. Naam, al-jumlah tawilah. Naam, barakallahu fiik. Fil qaryah aidan la ba'sa ya akhwati. Yakhtalifu at-taqsu fil madinati 'ani at-taqsi fil qaryati. Hadza aidan yu'tabar jumlah mufidah. Ini sudah menunjukkan bahwa jumlah mufidahnya khalas. نعم أستاذة. Idan antunna turidna an tastamirna al jumlah ba'da hadza la ba'sa. Ahsan. Lianna afwan ya Ummu, lianna as-safhah awil kitab la yakfi la نعم yakfini أستاذة. an aktub, idan ana la aktub la ba'sa. لا بأس. Na'am, jazakillahu khaira ya ukhti. يختلف الطقس في المدينة عن الطقس في القرية. هكذا أخوات الجملة من أم ساتريا بارك الله فيها. طيب أخواتي اكتبنا، ثم من عندها سؤال فتفضلنا اسألنا. الحمد لله انتهينا من التدريب الثاني. ماذا ترجم الرقم السادسة يا أستاذة؟ رقم ثلاثة، يحمل الولد الحقيبة إلى المدرسة. هذا يا أختي. لا، سادسة. بعد بعد آه خمس. Sadisah. Nah, yakhtalifu taqsu fil madinati 'ani taqsi fil qaryah. Cuaca di kota itu beda dengan cuaca di desa. Mm-mm. At-taqsu ay al-jawu. الجو. Naam. مم. Baik, soal akhir. La yujad. Wadih. Ustazah izin kan makna atau wal jauh itu sawian lah. Sahih, sawiyah. Syukran dah. Afwan. Baik. Halas ya, akhwat. خلاص Ustazah. أستاذة. Alas. Baik, nah. Babih. إن شاء الله. الله. Alhamdulillah. Nah, akhwati. Insyaallah saufa nastamir gadan fil liqa'i tali, yakni la an-nahiyah. Naam. Harfu la yakni hiya min adawatin nahyi. Insyaallah nahnu saufa sanabhasu an hadza aw sanashrahu an hadza. Idzan ista'idna jayyidan wa tamaman qabla qabla liqa'il ghad. Naam, barakallahu fikunna ya akhwat. Syukran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikun wa barakallahu fikunna. Hayya akhwati, nakhtatim liqa'ana bilhamdalah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Naam. Nakhtatim ya akhwat bid-du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa illa anta anta nastaghfiruka astaghfiruka wa wa natubu atubu ilaik. ilaik. Naam. Lailah sa'idah ya akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa wabarakatuh. jazakillahu khair Ustazah. Ma'assalamah. Ma'assalamah wa jazakumullahu khairan ya akhwat. Naam, ila liqa. Tafaddalna bil khuruj. Liqa. Oh, kok. Naam. Ustazah, Naam, ma'assalamah. rekamannya Ustazah diminta rekaman. Naam. Afwan, amsi ma'adziratan ya akhwat, ana nasitu an usajjil Nah, record. jazakillah khairan Ustazah. Naam, wa jazakillahu khairan.